Hello there. Welcome back with me, Maxence Boy, and today I'm going to continue the theory about pronoun. And the previous meeting, we have discussed about the subject and object pronoun and possessive adjective and also possessive pronoun. And today I'm going to teach about reflexive pronoun. This is the last of this topic. This is the last, okay? Jadi ini topik yang terakhir yang berkaitan dengan pronoun. Ini pertemuan terakhir. So, hari ini saya hanya mau fokus tentang reflexive pronoun, oke? Uh, apa itu reflexive pronoun? Itu adalah as you can see here, oke? Itu pronouns are words ending in self or selfish that are used when the subject and the object of the sentence are the same. Jadi ini bisa digunakan ketika subjek dan objek dari satu kalimat itu orangnya sama, ya. Maka kita harus pakai reflexive pronoun supaya tidak berbahaya. Oke, itu subjek I menjadi myself, you yourself, he himself, she herself, it itself, we ourselves, you yourselves, and they themselves. Ingat adik-adik semua kelas 7 itu yang ada pakai selfish itu yang bentuknya plural. Kalau subjeknya plural seperti we, ya, you and they ini. Itu ada pakai F, oke? For example, Stephanie is preparing herself for Zoom meeting. Ya, Stephanie sebagai subject of the sentence and also as an object. Ya, jadi Stephanie karena dia kalau kita ganti di sini menjadi dia perempuan maka herself, ya, larinya ke she di sini. Kalau kita ganti subjek Stephanie dengan pronoun menjadi she, maka she di sini menjadi herself reflexive pronounnya. Oke? Oke? So we can use reflexive pronoun in two different types of object. The first one is direct object and also object of preposition. Okay, direct object, we use reflexive pronoun as direct object, ya. Contohnya, example, Jane is making herself a cup of coffee. Ya, Jane. Jadi itu the subject is Jane and the object also is Jane. Oke, kalau kita ganti pronoun di sini, menjadikan menjadi subjeknya menjadi she. Karena Jane itu adalah ketiga tunggal untuk dia perempuan kalau bahasa Indonesianya kan. Oke, maka subjek she tadi dirubah menjadi pronounnya menjadi herself. Oke, and the second one is Theo is teaching himself to play the guitar. And the subject is Theo and the object also Theo. Kalau kita ganti subjek pronoun dari Theo ini kan menjadi he. Ya, he tadi subjek reflexive pronoun menjadi himself. Oke, I hope you understand this very easy. Jadi dari semua pembahasan kita tentang pronoun, reflexive pronoun is the easier, yang paling mudah, ya. The easiest. Okay? And this is the example. Object of preposition. You often talk to yourself. Ya, I introduce myself to my parents. Kenapa disebut object of preposition? Sebelum reflexive pronoun di sini ada to, di sini juga ada to, ya. Di sini ada to or for. Terus subject preposition itu banyak sekali, ya. With, about, ya, although, oke. At, in itu juga subject preposition. Oke. Tapi tidak terlalu bias pembahasannya, hanya sampai situ. And for example, ya. You can make yourself happy every day. Say the therapist to her presence. Ya, kamu bisa membuat dirimu bahagia setiap hari. Ya, Susie and I, kalau kita ganti subjeknya Susie and I ini menjadi we, kami, ya, will buy ourselves something nice. Oke,
Kalau kita lihat di contoh soal seperti ini, ya, do you ever talk to? Ini di sini isi karena di sini ada you, maka di sini menjadi yourself, for example. Oke? Oke, adik-adik, dan seterusnya, dan ini adik-adik bisa isi sendiri, ya. Lihat subjeknya, cara mengisi ini lihat subjeknya. Contoh nomor 2, a newborn puppy. Puppy ini kan sebuah binatang. Kalau kita ganti, dia menjadi it, subjeknya menjadi. Maka di sininya tinggal itself. Gitu ya. Ini I draw a picture by, nah, I ini oke, subjeknya kita langsung arti myself. Itu gitu ya. Jadi cara mengerjakan ini adik-adik lihat intinya, lihat subjeknya siapa. Kalau Bravenjo, are you okay Bravenjo? Oke, or he solved the problem, tinggal tambah himself. Oke, saya pikir materi ini tidak terlalu sulit. Thank you for watching and I hope you understand. Kalau tidak mengerti silakan ditanya. Oke, thank you so much. Bye.